खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। अमिताभ बच्चन का एक मशहूर डायलॉग है, एक उनकी मूवी का, बहुत मशहूर मूवी उनकी है मर्द। उसमें वो तांगा चला रहे होते हैं, तो अ, वो तांगे के ऊपर सोए होते हैं। जब वो उठते हैं तो उनकी ज़बान से निकलता है कि भाई चल बादल, आज की बोली यहीं से शुरू करते हैं। बादल उसके घोड़े का नाम होता है। तो मतलब है कि शुरू होते हुए, सुबह होते हुए उसने पहले ये काम करना है। तो आज भी मेरी जब सुबह हुई तो बाबा जी के ऊपर नज़र पड़ी, दिल बाग बाग हो गया। सबसे पहले बाबा जी को इंतहाई मैं रिस्पेक्ट इसलिए दूंगा, इनकी नीयत बहुत अच्छी है। ठीक है, ये चाहे जो भी तरीके बताते हैं, उस तरीके में हमारी कामयाबी है कि नहीं है, लेकिन वो बाद में देखेंगे। लेकिन बाबा जी की नीयत मुखलिस है, जिसके लिए मैं इनकी तहे दिल से मैं इनकी इज़्ज़त करता हूँ। ये चाहते हैं कि हमारे लोग तरक्की करें। अब तरक्की करने के लिए इनके पास फार्मूला क्या है, ये ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले आप बाबा जी की बातें सुन लें, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। ये वीडियो बहुत से लोगों को ना बहुत बुरी लगने वाली है, जिसके लिए पहले ही मैं आपसे सॉरी करता हूँ। लेकिन परवाह मुझे कोई नहीं है, क्योंकि मेरा कोई ये सोशल मीडिया का जो चैनल है ना, ये मनी मेकिंग के लिए नहीं है। मैंने किसी को मोनेटाइज नहीं किया हुआ, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो मैंने बात बतानी है उससे पहले थोड़ा सा आप एक थोड़ा सा डेटा सुन लीजिए। दुनिया में नंबर 1 जो टूरिज्म में मुल्क है ना, वो है फ्रांस। और उन्हें ना सिर्फ ये कि अंग्रेजी आती नहीं, बल्कि उन्हें अंग्रेजी से नफरत है। दुनिया में जो फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी में के हिसाब से जो फास्टेस्ट कार है ना, वो बुगाटी है, वो जर्मन्स बनाते हैं। और उन्हें भी अंग्रेजी आती नहीं, बल्कि अंग्रेजी से नफरत है। दुनिया में वो मुल्क जो सबसे ज्यादा नंबर 1 अमेरिका के पैसे लेके बैठा हुआ है, जिसका उधार सबसे ज्यादा है, अमेरिका ने जिसका उधार सबसे ज्यादा देना है, वो है जापान। उन्हें भी अंग्रेजी का एक लफ्ज नहीं आता। दुनिया में इस वक्त 64 टॉप टेक्नोलॉजीज में जो मुल्क 60 टेक्नोलॉजी पे टॉप पे बैठा है ना, वो है चाइना। और वो एक लफ्ज अंग्रेजी का बोलना गवारा नहीं करते। पर कैपिटा के हिसाब से एशिया का जो टूरिज्म का सबसे बड़ा मुल्क है ना, नंबर 1 इस फील्ड में, वो है थाईलैंड। और उन्हें भी अंग्रेजी का एक लफ्ज नहीं आता। और हमारे बाबू जो बैठे हुए हैं ना ऊपर, सेक्रेटरीज और वो सारे वजीर और वो सारे लोग, वो हमें ये बावर करवा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बस तुम लोग अपनी अंग्रेजी ठीक कर लो, फिर तुम लोग भी दुनिया में नंबर 1 हो जाओगे। तो भाई, आपकी इन हरकतों की वजह से हम ऑलरेडी एक फील्ड में नंबर 1 हो चुके हैं। हम दुनिया के नंबर 1 मरासी है। मरासी क्यों मरासी कह रहा हूं? क्योंकि मरासी का क्या काम होता है? उल्टी सीधी हरकतें, अनयूजुअल हरकतें करके लोगों को हंसाना या महजूज करना, और फिर उससे 2 पैसे कमा लेना। हम भी यही कर रहे हैं। उल्टी सीधी अंग्रेजियां, उल्टे सीधे मुंह बना के अंग्रेजी बोल बोल के दूसरों को इंप्रेस करते हैं, और अपने अंदर ही खुश होते हैं कि हम बहुत बड़े बाबू हैं। बाबू नहीं, हम मरासी। और अगर किसी को ये परेशानी हो ना कि शायद इस बंदे को अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए इंग्लिश के खिलाफ ऐसे बोल रहा है, तो भाई मैं 11 साल अमेरिका में रहा हूं, जिनमें से 4 साल मैंने अमेरिका में टैक्सी नहीं चलाई, अमेरिका में पढ़ाया है। अस्सलाम वालेकुम। चलो भाई, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा बाबा जी के लिए। ठीक है, ये वीडियो बहुत से लोगों को ना कि बाबा जी ने हमें बताया कि फ्रांस, थाईलैंड और जर्मनी और जापान, इसकी मिसालें उन्होंने दी हैं। तो क्या सबसे पहला नुक्ता, क्या ये लोग अंग्रेज़ी से नफ़रत करने की वजह से ही ऊपर गए हैं? क्या इनमें कुछ और भी क्वालिटीज़ हैं? इनमें इंटेग्रिटी है, इनमें ईमानदारी है, इनमें सफाई है, इनमें मेहनत है। क्या ये इन क्वालिटीज़ की वजह से ऊपर गए हैं, या ये लोग जो हैं अंग्रेज़ी से नफ़रत करने की वजह से ऊपर गए हैं? दूसरी बात, बाबा जी कह रहे हैं कि ये ख़ुद अमेरिका में रहे हैं तकरीबन कोई 11 साल में से 4 साल उन्होंने पढ़ाया है। तो मैं बाबा जी से पूछूंगा कि क्या आज जब आप अमेरिका गए तो क्या अंग्रेज़ी आपके काम आई, क्या आपने वहाँ पे पंजाबी से काम लिया, या अपनी कोई जो अपनी आपकी मादरी ज़ुबान है उससे आपने काम लिया? देखिए भाई, बात ये है कि कामयाबी इसी में भी ईमानदारी का तकाजा ये है कि आप अगले बंदे की वर्थ को, अगले बंदे की कीमत को, अगले बंदे की वैल्यू को आप मानें। अगर आप सिर्फ मैं ही पढ़े रहेंगे कि मैं ही हूँ और हम ही हैं, ठीक है, तो उससे आप मज़ीद नीचे चलते चले जाएंगे। ज़माना वुस्ता, जिसको मिडिल एजेस कहा जाता है, कुछ लोग उसको डार्क एजेस भी कहते हैं। आप लोगों ने एफएससी में, मैट्रिक में पढ़ा होगा। उस वक़्त मुसलमानों के पास टेक्नोलॉजी थी, मुसलमानों के पास बड़े ज़बरदस्त किस्म के साइंसदान है। वो और बात है कि उन साइंसदानों को किसी को हमने मारा, किसी को मतलब है कि पत्थर मार मार के उनको ज़ख्मी किया, किसी को हमने शहीद किया। हम उसको उनको बड़ा वो इतराते हैं। हमारे पास जाबिर बिन हयान था, इब्न हैसम था, अल-बिरूनी था, अबुल कासिम अज़हरावी था, और वो जो मैथमेटिक्स में जो ज़ीरो जिसने इन्वेंट किया वो था। इतने सारे हमारे पास साइंसदान थे। हम साइंस और टेक्नोलॉजी में हम सबसे ऊपर थे। तो यही यूरोपियंस, यही वेस्टर्नर्स आके हमारी ज़बान सीखते थे। वो फ़ारसी सीखते थे, वो अरबी सीखते थे। उस वक्त तो उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हमारी ज़बान अंग्रेज़ी है तो हम अरबी नहीं सीखेंगे, हम फ़ारसी नहीं सीखेंगे, क्योंकि उन लोगों में ये एक सेंस था कि भाई इस वक्त हम मोहताज हैं मुसलमानों के। वो आके यहीं अपने अंदलुस में, स्पेन में, गरनाता, इन हमारे इलाकों में आके, ईरान में आके वो साइंस और टेक्नोलॉजी सीखते थे, जिस वजह से वो हमारी ज़बानें भी सीख रहे थे। अब हम में पता नहीं एक किस्म का गुरूर है कि नख़वत है कि बस हम ही हम हैं। हमें पता है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में, हम डिप्लोमेसी में, हम इंटरनेशनल रिलेशंस में, हम हायर एजुकेशन में,
ہم یورپ اور ویسٹ کے محتاج ہیں. ہمارے پاس ہم اپنی سوئی نہیں بنا سکتے. ہم نے ٹیکنالوجی سیکھنی ہے تو اس کے لیے ہم ان کے محتاج ہیں. تو کون سی ایسی بڑی بات ہوگی اگر ہم انگریزی سیکھ لیں؟ یہ 2-4 لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں جو کہ انگریزی سے نفرت کرا کے انہوں نے ہمارے لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا. کس نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ الٹی سیدھی انگریزی بولیں؟ الٹی سیدھی انگریزی اس لیے آپ بولیں گے کہ یہ غیرت کا تقاضا ہے کہ ہاں بھائی اگر یہ کوئی چیز مشکل ہے تو ہم اس کو سیکھ کے دم لیں گے. اس میں انگریزی کا کوئی قصور نہیں ہے. جس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، جس طرح سے پڑھی جاتی ہے، جس طرح سے سیکھی جاتی ہے، یہ ہمارے پورے ایجوکیشن سسٹم کا بیڑا غرق ہو گیا، جس کی وجہ سے انگریزی کا بھی بیڑا غرق ہو گیا ہے اور جس کی وجہ سے ان لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے. اب بھی آپ کے ایگزامینیشن ہال بکتے ہیں، اب بھی آپ کے ایگزامنرز بکتے ہیں، اب بھی آپ کی جو کریکولم ہے وہ عجیب طریقے سے ڈیزائن ہے. اب بھی آپ کے جو پڑھانے والے ہیں ان میں سے 90% کو ان کو انگریزی بولنی آتی نہیں ہے وہ، لیکن آگے سے وہ ان سے کما بھی رہے ہیں. چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں یا سرکاری نوکریوں میں 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ کی سیلریز لے رہے ہیں، لیکن وہ صرف اپنی نوکریاں کر رہے ہیں، انگریزی سکھا نہیں رہے. انگریزی کی وجہ سے ہی ہمارا جو سب سے بڑا حریف ہے انڈینس، وہ ہر جگہ پہ چھائے ہوئے ہیں. چاہے وہ ڈپلومیسی ہو، چاہے کامرس اینڈ ٹریڈ ہو، چاہے بزنس ہو، وہ ان کے لیے یونائٹڈ نیشنز میں ان کے لیے، چاہے دوسرے جتنے بھی ان کے کونسلیٹس ہیں جہاں پہ ان کے سفارت خانے ہیں، ان کے لیے انگریزی بولنا انہوں نے اس کے اوپر فوکس کیا ہے. ہمیں تو شروع سے یہی ایک باور کرایا گیا ہے، ہمارا راستہ شروع سے اسی میں روکا گیا ہے کہ سبق دا مدرسے ہوئی دپارہ دا پیسے ہوئی جنت کی بزی نہیں ہو دوزخ کے بگسی ہوئی. تو جس کی وجہ سے ہم نہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے. تو بابا جی انگریزی سے نفرت اگر آپ سکھا رہے ہیں تو کائنڈلی آپ ان کو کوئی الٹرنیٹیو بتائیں کہ بھئی یہ نہ کریں. اگر یہ نہ کریں تو کیا کریں؟ زندہ تو رہنا ہے، ٹیکنالوجی بھی لینی ہے اور لوگوں سے بات بھی کرنی ہے، ڈپلومیسی بھی کرنی ہے. اگر آپ نے فرض کریں ملک کی صورتحال کا سب کو پتہ ہے، ہمارے پاس چنے بننے کے لیے ہمارے ملک پہ پیسے نہیں ہیں، غربت اتنی 50-70% پتہ نہیں کتنے تک پہنچ گئی ہے. ہم نے فرض کریں ہم نے توپ مار لی کہ ہم جا کے سیکھتے ہیں، اپنے جرمنوں سے بگاٹی لینی ہے، اپنے فرانس اور تھائی لینڈ میں آپ نے ٹورزم کرنی ہے، آپ نے جاپان کی ٹیکنالوجی لینی ہے. تو کیا ہر ملک کے لیے علیحدہ ہم زبانیں سیکھیں گے، یا یہ کہ اگر آپ ایک زبان اچھی طریقے سے سیکھ لیں، سب کے ساتھ انٹریکشن کر لیں، یہ آسان ہوگا؟ بھائی میرے، صرف زبان سے کام نہیں بنتا. انگلش از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل لینگویجز ان دا ورلڈ. انگلش از ویری افیکٹو. انگلش از این انٹرنیشنل لینگویج. آپ اس سے جب تک آپ انکار کریں گے، صرف آپ اپنے فیس بک اور ٹک ٹاک کے اپنے جو ویورز ان کو آپ امپریس کریں گے، اور باقی آپ اس ملک کا بھلا کوئی نہیں کر رہے. انگریزی میں آپ کی ہائر ایجوکیشن ہے، چاہے آپ، اور ہائر ایجوکیشن کی ہمیں ضرورت ہے. یہ جو بابو بنتے ہیں نا، یہ اصل میں یہی ہوشیار ہیں، یہی عقل مند ہیں. آپ کے جتنے بھی یہاں پہ لوگ جو انگریزی کی مخالفت کرتے ہیں، کیونکہ اگر انگریزی زیادہ آ گئی تو کچھ لوگوں کی دکانیں بند ہو جائیں، انہی لوگوں نے اپنے بچے انگریزی اسکولوں میں ڈلوائے ہوئے ہیں، اور ہمیں وہ دلاسا دیتے ہیں، ہمیں اس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا ہوا یار مادری زبان مادری زبان مادری زبان. خود ان کے بچے جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں، جو ہمارے اوپر بڑے بیٹھے ہوئے، چاہے جس بھی فیلڈ ہو، سیاست ہو، مذہب ہو، بیوروکریسی ہو، جو بھی ہو، انہوں نے اپنے بچے بڑے بڑے انگریزی اسکولوں میں ڈالے ہوئے ہیں. اور ہمیں بالکل اسی طرح کے جو خود 11 سال امریکہ میں پیسوں کی عیاشی کر کے وہاں سے پیسے انہوں نے کمائے بھی ہیں، 4 سال پڑھایا بھی ہے، اور وہ اسی انگریزی کے بل بوتے پہ. تو وہاں پہ جب ان کا دور چلا جاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ مطلب ہمیں طریقہ بتاتا ہے کہ بھئی انگریزی سے نفرت کرو. اگر آپ نے انگریزی سے نفرت کی ہوتی، آپ نے 11 سال امریکہ میں ڈالر نہیں کمایا ہوتے ہیں. کسی کو کوئی ڈس ایگریمنٹ ہو، مائی فیس بک کامنٹ سیکشن از اوپن ٹو یو. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.